Hindi na sila nakita. Oh, next is sports girl to puff sleeve. Ba, yung ganda. Small to med, pakoda ko puff. Mine puff 80. Oo nga. Ba sila baby yan? Ah, kagabi daw. Si Ate Raquel, wala pa mag-aayos. Sabi mo. Tapos sino ka mo? Lisa. Sino? Lisa. Sino Lisa? Lisa daw. Ayun pala eh. Nika lang pala. Nasa unahan lang eh. Wait lang po. Lisa yan daw. Lisa daw. Wait lang, mag pipick up lang ha. Mga May boys. pass ng Blackpink. Ganda oh. Ito na, dress na. Ubusin ko na yung dress. Ay, wala ito. Wait lang si Nika ha, te ha, kasi matatagalan eh.